बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का, आप लोगों का तहम्मुल से सुनने का, और उसके बाद आपकी दाद का, और आपकी जो फीडबैक है स्पेशली क्रिटिकल, वो उसका मैं मुंतज़िर रहूँगा, क्योंकि अगर क्रिटिक होगी तो इम्प्रूवमेंट होगी, वरना तो मैं समझूंगा मैं बहुत ठीक आ रहा हूँ। जैसे सिर्फ एक दो लाइनें बताऊँगा, मैंने दो एक गाने रिकॉर्ड किए जो मैं इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि कई गाने मैंने पहले गाए नहीं हुए। तो एक सिंगर है, वो मेहदी साहब के भी शागिर्द रहे हैं और जगजीत साहब के भी शागिर्द रहे हैं। तो मैंने रिकॉर्ड करके उनको भेजे इसी आईफोन पे। तो मैंने कहा ज़रा बताएं इसमें क्या। तो उन्होंने तो खैर मेरी बड़ी तारीफ़ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस लेवल का ये प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो असल में आपको इतनी ज़्यादा किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं, आप गाते गाते प्रैक्टिस करते रहें, आपके कान ठीक है, आप सीख जाएंगे। अगर आपको क्लासिकल सीखना है, गज़ल वज़ल गानी है, तो आपको उस्ताद की ज़रूरत है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, महफिल में एक सितार कॉन्सर्ट में उस्ताद अशरफ शरीफ खान och så är det Shabaz Hussein på tabla och så är det Oddrun Lilja på gitarr torsdag 23 januari klokken 18 här på महफिल för de som skulle ha intresse av det. Da takker jeg for meg, og så gir jeg ordet til min frue som har noe å si. Jeg tenkte jeg skulle snakke med dere her fra scenen med mikrofon, men det har gått lang tid, synes jeg, så jeg får ta og snakke med dere når vi spiser, eller etter vi er ferdig med det. Så jeg overlater ordet til min frue. सबके आने का मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं समझती हूँ ओस्लो लकी है कि तारिक जैसे 47 साल का लड़का आपके लिए गा रहा है। इसका मतलब उन्होंने उम्र को रोक के रखा है, जो साल ज़ाया हुए। तो मुझे तो ज़ाती तौर पर उसका अफसोस है, और लेकिन वो आज भी ऐसे गाते हैं जैसे 20 साल पहले मैंने सुना था। मुझे जब पहली दफ़ा हम मिले तो मुझे पता चला ये गाते हैं, तो मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर था, मुझे उस पर रिकॉर्डिंग नहीं आती थी करनी। इनको मैंने कहा आप गाइए, इनको मैंने नहीं बताया, मैंने रिकॉर्डिंग उसकी दबा दी। तो ये गाते रहे, इन्हें पता था रिकॉर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए माइक की ज़रूरत थी और माइक था नहीं, और मैं खुश थी कि रिकॉर्ड हो रहा। लेकिन इसके बाद हमारी शादी हो गई और मैं तब से इनको सुनती आ रही हूँ, और हमेशा इनमें यकीन रहा है कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, और ख्वाहिश है कि आप लोग इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी अपनी किताब के हवाले से। मैं लिखती हूँ, शायरी की मेरी पहली किताब आई है, आधी सदी में कितनी सदियाँ। वैसे मैं आधी सदी की नहीं हूँ, अभी कुछ साल बचे हैं, लेकिन इसका नाम यही है। और अगर आप लोग ये पढ़ना चाहें, आप लोगों में से कोई शौक़ रखता हो शायरी का, तो एक कुछ दिनों में हम लोग इसकी रुनुमाई भी करेंगे किताब की, और आपको दावत भी देंगे। अगर आप खरीदना चाहें तो सूफ़ी तारिक आपको बता सकते, तारिक को भी आप कांटेक्ट कर सकते। सूफ़ी अनवर साहब से आपको ये किताब मिल सकती है। बाकी आप लोग, ज़्यादातर लोग तो मैं उम्मीद करता हूँ किताब की रुनवाई में शरीक होंगे हौसला अफजाई के लिए, तो वहाँ से भी मिल सकती है। सूफ़ी अनवर साहब से भी मिल सकती है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर ख्वाहिश रखते हो किताब की। तो बाकी ये कंप्लीट कर लें, फिर मैं आखिरी अल्फाज। शुक्रिया, शुक्रिया, बोलिए जी। मैं 2-3 लाइनें बोलना चाहूँगा, टाइम लेना चाहूँगा आप लोगों का, कि यहाँ पे switcher over till norsk. Jeg har til stede her en del folk, kvinner, som har en viktig og stor rolle i mitt liv. Jeg har en lærerinne fra barndom, Ingebjørg Hasle, som jeg har sett nå etter 30 år. Som gjorde meg såpass flink og egentlig tvang meg til vanlig norsk klasse. Jeg trivdes best i en sånn fremmedspråklig klasse. Jeg trodde jeg hørte hjemme der. Men hun sa at nei, her hører du ikke hjemme, du skal i vanlig norsk klasse. Søk deg inn, kom deg. Og det jeg nå fortalte henne, for jeg har aldri møtt henne etter det, det var det at da jeg kom til en vanlig norsk klasse, så vi jobbet jo hovedsakelig med norsk og matematikk,
så var jeg langt flinkere enn de andre i norsk og matematikk. Takket være Ingebjørg. Jeg mangler en av mine lærere som jeg var på kurs hos, altså datakurs. En veldig flott kvinne, og ga meg masse energi, troen på meg selv. Hun pushet meg selvfølgelig til at dette her, Tariq, det klarer du. Så gikk jeg jo bort fra drosjenæringen, som jeg hadde vært i nesten 20 år. Og det hun også sa, det var ganske likt til mange andre, det sa Tariq, du trenger et intervju. Så er du der du bør være. Det er det du trenger. Da jeg er ferdig med det kurset, så søkte jeg på et nytt kurs innenfor kontoradministrasjon. Og der møtte jeg fantastiske Toril, som sitter ved siden av Ingebjørg, som også sa mer eller mindre det samme. Tariq, du trenger et intervju. Du har så mye mer å gi enn det som står i CV-en din. Og jeg takker de meget for at hadde ikke de vist den troen, så hadde jeg ikke hatt den styrken jeg har i dag. Og jeg er ført dit den at jeg jobber nå som administrasjonsleder i Nasir advokatfirma, hos Shazad Nasir, som sitter her, som har en veldig stor rolle i den tilliten jeg står her og har i dag, og viser meg faktisk lys i tunnelen fremover. Selv om jeg snart er 50, så har jeg noen år igjen som yrkesaktiv. Jeg har ikke vært borti en mer fantastisk arbeidsgiversjef enn denne personen. Så han gir meg så mye styrke og så mye fantastisk person, og takk skal du ha for det du gir meg. Og jeg må ikke glemme hun ved siden av meg. Hun har holdt ut med meg i 20 år. 20, ikke 20 vanlige år, 20 tøffe år. Det har man følt på både kropp, sjel og alt som er. Og holdt ut, og er fremdeles her, og gir meg masse styrke. Og mange takk til henne. Det er faktisk første gang jeg står i offentligheten og takker henne, og det burde jeg kanskje ha gjort. Takk til alle dere som er her, som kom hit på min invitasjon og gjorde kvelden min til en både herlig, hyggelig og lykkelig kveld. Og jeg takker altså mine medstudenter, altså jeg har noen som sitter der. Takk til de, altså. De har vært veldig gode støttespillere gjennom det hele. Så takk til alle, og takk til alle mine venner, alle fra mitt eget cricketlag, andre cricketutøvere, alle poeter, alle jeg kjenner, alle som har kommet hit i dag. Hjertelig takk skal dere ha, og nyt maten, og så snakkes vi.